tingnan natin kung ano ang laman ng Virginia na to. Ha, hindi to sponsored ha. Joke lang yun, joke. Get spaghetti meat sauce ng El Rancho, beef loaf, Australian corned beef, El Rancho again, spaghetti sauce. Good morning guys! Ganito ba natutulog ang bata niyo? Ganito talaga siya natutulog guys. Ano ba yan? Yan. Ganyan talaga siya natutulog. So anyway, let's go down. Ayan. May mga tutupiin na naman. Ayun, ayun. Ang daming tutupiin. There. Ah! Ano yung picture niyo po ha? Oh. Lola. Christmas ka? Hindi. Christmas tree namin! Sponsored by Virginia. Sponsored. Ay, tingnan natin kung ano ang laman ng Virginia na to. Ha, hindi to sponsored ha. Joke lang yun, joke. Ano ang laman ng aming gift? Kuan, chorba. Ham, cheese, and cheese gapon. Ito ang laman. Spaghetti meat sauce ng El Rancho, beef loaf, Australian corned beef, El Rancho again, spaghetti sauce, yan, mga yan. Saka may pasta, dalawang pasta. Tapos, ano pa? Ito, Vinta sardines, Vienna sausage, El Rancho Carne Norte, El Rancho Vienna sausage, Vinta sardines. Saka mayroong dalawang Alaska. Hindi yan kasali sa ano guys ha. Ang kasali lang itong dalawa. Itong bag tsaka ito. Ito. Oh, Virginia. Oh. Itong Alaskang ito ay galing sa commercial ng anak ko. Okay. Buyers, see you later. Kakain mo na ako. Bye.
Agtang mi agtang. Oh. Unsa? 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 Huy, unsa? Unsa usna nimo? Kabaw ka ano natuyo ko. Oo. Nalipong kog kadiyot na. Ha? Oh, gituyo kong duwe no? Oh. Ha? Bata ang mata. Batang makulit. Oh, dara, mother is here. Saman. Ham na lagi ako, ham. Ham na ako. Kisudibo, sa? Ham ko na yung ham. Ay, nang kisa di bulo ka, manggahi ra na diri, di na mahalin. Hindi na makaon. Uy. Duha ka ham, ha? Duha ko no ham. Oh, duha ko no. Duha lagi. Kita mo na. Charlene. Yeah, 2 hams. Oh, kambinda ko, padamas din niya. Daggoy. Kami, din. Basta na ulit ako. Ayun, kaya ko ni Mata. Kayo sa... Mura tagtagasan no. Ganyan na taglang, di ba? Dagway, focus! Ay, focus! Di mo focus. Focus. Di mo focus yung naong. Dili mo focus sa naong ni Lovelyn. Ay, alas ka pizza. Love. Diyan ni mo naong love, oy. Uy, asa naman ni? Wagtang na. Where going be? Na, di gyud mo focus oh. Anang nila Blin? Bulaga! Oh, dito. Boroknot! Anak ko inyo ha, unya ha. Energy, God, energy. Milo every day. Energy, God. Na ako'y selfie stick dire pero walay shutter. Manual. Never the mind karon. Bye-bye! Yan na guys, kasi brown out ngayon. Punta tayo sa bahay ng aking auntie. Who wants to go with me? Get some kwan ka. Kanang Sean. Papai sabi. Papai boy. Papai ba papai?
Yayo. Ito mataps. Boy, o sa imong isulti ni Kuan boy. Inday boy. Pareha dire, broket. Ha? Pareha dire. Yan sa pagod ni masulti ni Inday. Papalimoli ni. Papalimoli dyan. Background music, club song. Papamuli ang tawag niya. Mari siya po. Oh. Janet. Oh, nindot to. Nindot lagi kito pag mo, Charlene. Gun maklaro ni. Gani kayo maklaro. Nagdabunan sa kuan. Muna ni Charlene? Pa na mahuman eh. Lagi pero muna niya para kuan. Dagan na sa beads ani good. Kani patong diri nga, diri sa ilaw mang kuan. Unsa man? Cake pod. Cake ang base. Yes. Order now. Oh, puta si YouTube. Oh. Uy, hala nakapatong lagi ka diya dong. Hala nakapatong. Hala kuyawa guni mo dong. What? No. What is your email me? No. What is your pen? No. Why? Di ba di ka din nakamagkuan? Ano? Mag-Pokemon? Ano man? Oh, ito ra hapit. Ano man eh? Ayun. Anahan mo ko. Wala, di na pwede. Di na pwede. Hello guys, we're back. Actually, kanina pa. I am going to close the vlog tonight kasi may pasok pa bukas, diba? Wala ka? May class tomorrow? Minsan, walang pasok bukas. Pero itong isang ito, mayroong pasok. Ang kuya ko natutulog. Ayun, kasi napapagod. Pagod. So, ayan. Good night, guys. Good night. Don't forget to Comment, subscribe. what? Like and subscribe. Like, Kumakain kasi ng tsokolate. Read our cup. Don't forget Don't to forget to subscribe. like, comment, Like, and comment, and subscribe. subscribe. My goodness. You already subscribe. Don't forget to Subscribe bye. and like. See Say ya. bye. Say bye, guys. See ya. Bye guys. Say bye. Bye guys. Peace. Peace. Peanut butter.